اسلام آباد کے نواحی علاقے ترلئی کی مسجد میں خودکش دھماکہ، 32 نمازی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق حملہ آور کو گیٹ پر روکا گیا تو اس نے اندھا دھند گولیاں برسا دیں۔ فائرنگ کی زد میں آ کر ایک گارڈ جان سے گیا۔ فائرنگ کے بعد بمبار نے خود کو اڑا لیا۔ خودکش بمبار کا تعلق فتنہ خوارج سے تھا۔ صدر اور وزیر اعظم کی اسلام آباد دھماکے کی مذمت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور طلال چودھری کا ترلائی میں امام بارگاہ کا دورہ۔ محسن نقوی کا دہشت گرد حملے کے بعد ریسکیو عمل کا جائزہ۔ امام بارگاہ میں نماز ادا کی۔ وزیر داخلہ نے کہا معصوم نمازیوں اور مساجد پر حملے کرنے والے خارجی سفاک درندے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے خودکش دہشت گرد یاسر کا تعلق کالعدم داعش سے ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی بسنت تقریبات منسوخ کر دی۔ مریم نواز نے اسلام آباد آنے کے بعد اپنی کل کی مصروفیات کو منسوخ کر دیا۔ سوشل میڈیا پر اعلان کیا لبرٹی اسکوائر پر شیڈول کیا گیا میگا بسنت شو بھی نہیں ہوگا۔ قوم خوارج اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف متحد ہو، دہشت گردوں پر کوئی رحم نہیں ہوگا۔ اور سندھ حکومت نے کامن ویلتھ پارلیمنٹیرینز کے لیے ثقافتی میوزیکل سیگمنٹ منسوخ کر دیا۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا فیصلہ اسلام آباد دھماکے میں شہید افراد کے لواحقین سے اظہار یکجہتی کے لیے کیا گیا۔ عشائیہ سادگی موسیقی کے بغیر متاثرین اور قومی غم کے احترام میں منعقد ہوگا۔ خودکش حملہ آور اب تک نوشیرہ میں تھا۔ پشاور میں رشتہ داروں کا پتہ لگا لیا۔ حملہ آور 1.5-2 سال پہلے افغانستان گیا، پچھلے سال واپس آیا، مختلف مقامات پر رکا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں دہشت گرد حملے کی تحقیقات میں بہت قریب پہنچ چکے۔ فی الحال خودکش حملہ آور اکیلا تھا۔ ہینڈلرز یا سہولت کاروں سے متعلق تحقیقات جاری ہیں۔ سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور پنجاب پولیس مل کر کام کر رہی ہیں۔ پاکستان میں موجود دہشت گردوں کی پشت پناہی افغان حکومت کر رہی ہے۔ انہوں نے اس جنگ کا درجہ حرارت بڑھا دیا ہے۔ ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہمارے تمام علاقے ان کی زد میں ہیں۔ پاکستانی حکومت اور افواج اس کا بھرپور جواب دیں گی۔ امریکہ، سعودی عرب، ایران، روس، چین، ترکی اور افغانستان سمیت مختلف ملکوں کی اسلام آباد خودکش حملے کی مذمت۔ سعودی عرب کا انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے کہا شہریوں اور عبادت گاہوں پر دہشت گردی ناقابل قبول ہے۔ امریکہ امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ چینی سفارت خانے کے ترجمان نے کہا مشکل گھڑی میں اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ترکی کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان سے مکمل یکجہتی کا اعلان۔ افغان وزارت خارجہ نے کہا مسجد کا تقدس پامال کرنے اور شہریوں کو نشانہ بنانے کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ اسپین اور نیدرلینڈز کی بھی خودکش حملے کی مذمت۔ سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں فتنہ خوارج کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 24 خوارج مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران اورکزئی میں 14 اور خیبر میں 10 خوارج ہلاک ہوئے۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کی ستائش۔ صدر زرداری نے کہا دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائیوں میں 24 خوارج کا ہلاک ہونا قابل قدر کامیابی ہے۔ شہباز شریف نے کہا ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ محسن نقوی نے کہا فورسز نے برباد کارروائیاں کر کے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملایا۔ ایران اور امریکہ کا مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ مسقط میں حالیہ مذاکرات کا پہلا دور مکمل۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکہ سے بات چیت اچھی رہی، یہ مذاکرات کا مثبت آغاز تھا۔ امریکہ کے ساتھ بے اعتمادی کی دیوار کو عبور کرنا ہوگا۔ آج کے مذاکرات صرف اور صرف جوہری مسئلے پر مرکوز تھے۔ بات چیت کے دوران دھمکیوں کی زبان سے بچنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے مشاورت سے مذاکرات کے اگلے دور کی تاریخ طے کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ عمانی وزیر خارجہ نے بتایا ایران اور امریکہ کے درمیان آج مسقط میں انتہائی سنجیدہ مذاکرات ہوئے۔ آج کی ملاقاتوں کے نتائج کا بغور مطالعہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد مناسب مقررہ وقت پر اگلا دور ہوگا۔
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका बैलिस्टिक मिसाइल और ईरान की हिमायत याफ्ता तंजीमों पर भी बात करना चाहता है, लेकिन ईरान मुज़ाकरात सिर्फ जौहरी प्रोग्राम तक महदूद करने पर बज़िद है। बाहमी तिजारत का हुजम $2 अरब तक ले जाने पर इत्तेफाक हुआ। साइंस और टेक्नोलॉजी, तवानाई, ज़राअत, टेक्सटाइल के शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, बाहमी इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के फरोग के लिए बिजनेस फोरम मौसर प्लेटफॉर्म है। 2023 में इक़्तिसादी हालत खराब थी, माशी चैलेंजेस पर कामयाबी से काबू पाया। उज़्बेकिस्तान के सदर ने कहा, बिजनेस फोरम में मुआहिदों पर अमल दरामद से बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। उज़्बेक हुकूमत और अवाम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। ऐवान सदर में उज़्बेकिस्तान के सदर को आला तरीन एजाज देने की पुरवकार तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने उज़्बेकिस्तान के सदर को निशाने पाकिस्तान के एजाज से नवाजा। शौकत मिर्ज़ियोयेव को निशाने पाकिस्तान का एजाज दो तरफा ताल्लुकात मुस्तहकम करने के एतराफ में दिया गया। बाबर और फखर टीम कॉम्बिनेशन में फिट ना हुए तो नहीं खिलाएंगे। कौमी टीम के कप्तान सलमान आगा की प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दोनों खिलाड़ियों की पाकिस्तान के लिए खिदमत है, लेकिन जो टीम के लिए बेहतर होगा उसे खिलाएंगे। उस्मान तारिक का एक्शन क्लियर है, वो क्या गले में डालकर बताएं कि मेरा एक्शन दुरुस्त है। T20 वर्ल्ड कप के आगाज में एक रोज बाकी। पाकिस्तानी टीम का पहले मैच से कोलंबो में आखिरी प्रैक्टिस सेशन। पाकिस्तानी टीम इवेंट पे कल अपना पहला मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी। शाहीन विकेटें उड़ाएंगे, बाबर रन्स बनाएंगे, स्पिनर बल्लेबाजों को चकराएंगे। शायकीन ने ग्रीन शर्ट से वर्ल्ड कप में जबरदस्त कारकर्दगी की उम्मीद लगा ली। कहते हैं इस बार पाकिस्तान ट्रॉफी जरूर जीतेगा। पाकिस्तान पुरअमन और जिम्मेदार रियासत है। खित्ते के इस्तेहकाम और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वाशिंगटन में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट की तकरीब से खिताब। कहा, रंग, नस्ल और मजहब की बुनियाद पर तफरीक का खात्मा करना होगा। दुनिया में अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। नौजवान नस्ल दुनिया में मस्बत तब्दीली के लिए भरपूर किरदार अदा करे। अदम बर्दाश्त के मुकाबले में मुकालमे को फरोग देना होगा। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का फरोग वक्त की जरूरत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत। यूएई के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से मुलाकात। पाक यूएई वज़राए दाखिला का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का यादा। मोहसिन नकवी ने रवांडा के हम मनसब डॉक्टर विंसेंट बिरोटा से भी मुलाकात की। दोनों वज़राए दाखिला का मुश्तरका मफादात के शोबों में इश्तराक के कार को फरोग देने पर इत्तेफाक। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बताएं, सियासत को जाती दुश्मनी में किसने बदला, किसने सियासत में गालम गलोच का कल्चर परवान चढ़ाया। पीटीआई ने जो बीज बोए हुए थे उसकी फसल तो काटना पड़ेगी। सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है, बानी पीटीआई से मुलाकातों से मुतालिक सलमान अकरम ने अदालत में पिटीशन दी थी। कुछ शराइत पर रजामंदी जाहिर की गई थी, क्या पीटीआई ने उन शराइत पर अमल किया? एमल वली खान ने कहा, ये लोग चाहते हैं एक कैदी पूरे पाकिस्तान के अवाम पर हावी हो जाए। एक टोला चाहता है मुलाकात हो, दूसरा टोला कहता है मुलाकात न हो। एमल वली के खिताब के दौरान पीटीआई अरकान का शोर शराबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते अपोजिशन लीडर चेंबर में महमूद अचकजई से मुलाकात करेंगे। पीटीआई के चीफ व्हिप आमिर डोगर की वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल से मुलाकात। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात के एजेंडे पर मुशावरत। कराची का रमजान मुबारक में गोल प्लाजा मुतासरीन को बिला मुआवजा 1200 स्टॉल्स लगाकर देने का फैसला। मुर्तजा वहाब कहते हैं, रेड जोन में कायम पोलो ग्राउंड में स्टॉल लगाने की इजाजत दी जाए। अफसरान और दुकानदारों को इंतजामिया से राब्ते करने का हुक्म। कहा, सिंध हुकूमत और केएमसी मुतासरीन के साथ खड़ी है। शारह फैसल पर 4 घंटे के एहतजाज से इनकी चीखें निकल गईं। कभी वजीर आला तो कभी वजीर दाखिला और कब्जा मेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर कहते हैं पीपल्स पार्टी 18 साल से सिंध पर हुकूमत कर रही है। आवाम एक दिन जीने दो कराची मार्च का हिस्सा बने तो ये परेशान हैं कि शारा फैसल क्यों बंद की। आपने FIR काटी, दहशत गर्दी की दफा लगाने का शौक भी पूरा कर लें। बलोचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना के नुमायां सम्राट, क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और वजीर आला के भाई आफ्ताब बुगटी की कोशिशें कामयाब। मिराग खान चक्रानी ने 25 साथियों समेत सरेंडर किया। मिराग खान चक्रानी ने शिद्दत पसंद अनासर के खिलाफ चक्रानी आर्म्ड फोर्स में शमूलियत का भी ऐलान किया। अमरीकी महकमा खारजा के ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स का कहना है बलोचिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों के बाद पाकिस्तान के साथ मजबूत खड़े हैं। कहा बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी बदस्तूर नामजद दहशतगर्द तंजीम। खैबर पख्तूनख्वा में ग्रेड 18 और ऊपर के पुलिस अफसरान की तकर्रुरियां वजीर आला की मंजूरी से मशरूत करना गैरानी करार। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक्ट में तरमीम को कलअदम करार दे दिया। फैसले में लिखा IG से फील्ड कमांडर्स की तकर्रुरी का कानूनी इख्तियार वापस लेना गैर कानूनी है। ये तरामीम पुलिस की अमली खुद मुख्तारी को खत्म करती हैं और इसे सियासी आलायकार बना देती हैं। T20 वर्ल्ड कप पर आ रहा है फिर हर लम्हा पुरजोश, लेकिन एक नए जोश और जुनून के साथ। इस बार मेजबानी कर रहे हैं साबिक कप्तान लेजेंडरी ऑलराउंडर शोएब मलिक, जो पाकिस्तान की 2009 T20 विनिंग टीम का हिस्सा थे। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में भी अहम किरदार अदा किया। क्रिकेट एक्सपर्ट बासित अली, कामरान अकमल, नजीबुल हसनैन और शाहिद हाशमी करेंगे तबसरे और तज्जिए। कॉमेडियन आदि और मुस्तफा मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। आज के मेहमान होंगे अदाकार मुनीब भट्ट। प्रोग्राम आज से रोजाना रात 11:03 पर ARY न्यूज पर नशर होगा। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज। पाकिस्तान के एहसन रमजान एशियन अंडर 21 स्नूकर चैंपियन बन गए। दोहा में खेले गए फाइनल में ईरानी हरीफ को बेबस करते हुए टाइटल अपने नाम किया। नौजवान क्विज ने 4-1 से फतह समेटी। और गुड्डी उड़ाएं, पेट लड़ाएं और दुनिया को दिखाएं। लाहौर लाहौर है। ढोल की थाप, भंगड़े, बोकाटा का शोर, खाने पीने का दौर और मौज मस्ती का जोर। बसंत मनाएं ARY न्यूज के संग। फोन उठाएं और बसंत के लिए की गई अपनी तैयारी और हल्ला गुल्ला दुनिया को दिखाएं। बसंत की तस्वीरें और वीडियोस हमें शेयर करें और दुनिया को बता दें। एक बारी फिर लाहौर विच बसंत दे नारे वजणगे।